изона мекашия духтариёш херанги ман миён табанят шлабра як ҷору багир кор ку чӣ дуруға фин кара аудидотар резон соди хемаварда мефаҳмам ки панҷчашмоҳа маоши моро надодан депорт мекардам сир мекардам кӯдакшонам дар даруни мошин буд ҷароҳати аз бин гирифт кӯдакшон заншон аз дунё гузашт муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ худоҷон ман чӣ хел дасти холи назди падару модарам мерам чӣ хел маварда мефаҳмам ки панҷчашмоҳа маоши моро надодан депорт мекардам сир мекардам ҳамештам шукр ки сиҳату саломат ба ватан баргаштем шуро бибине бачаҳо назорат кунем ягон вақт камбудӣ набоша ай сақира қыртиқиман мегзаране ки даихни ки нахри намеша Бозӣ раис. Давай раис ҷон. гӯш кӯ айси биё уну мудахтара дидӣ ҳамуда ягон хиром биги биё Хоб шест раис ташкил шуд. айсоб ма қабул хушумат наинамашин Марамат афаҷон. дударҷон хато шуда ман ҳеҷ фармоиш додаг нестам Раис фармоиш дод. не фаҳмидам мумкин ягон стол дигара фармоиш дода хато кардагин ман инам қадар чиз фармоиш додам Напуда шеф фармоиш дод. Оишҷотон. ассалому алайкум хоҳарҷон ассалому алайкум хоҳарҷон хавотир нашин ин хӯрока ман фармоиш додам беташвиш ҳар чизе ки лозим шид мо дар хизматӣ фаҳмо раҳмати калон нӯши ҷон акаҷон хос аз барои худо беташвиш нӯши ҷон як дақиқа акаҷон як дақиқа дӯстон ва тамошобинони азиз ҳамин рақамҳои ватсап зери экран буда дар ҳозир акак менависем ва туҳфаҳои худтонро ҳам аз ҷониби ширкат ҳам аз ҷониби апай мо қабул мекунем яъне чӣ хел ширкати фабелик барои ҳар як шумо шароити хуби кория фароҳам овардагия ки шумо метавонед дар хонаотон нишаста аз хона наброед тавассути ҳамин телефони мобилитон кору фаъолияти худтонро бизнеси худтонро дар хона нишаста пеш бурда ҳар моҳа аз 30,000 сар карда то 15,000 сомоне маош бигиред барои ба кор қабул шудан диплом лозим нест забонои хориҷа донистан лозим нест ягон каса илтимос намекунед ягон каса пул наметен донишҷӯ садфоиза метавонед кор кунед апое ки дар корхонаи давлатӣ ё корхонаи шахсӣ кор мекунед шуморо ҳам садфоиза метавонед ки кор кунед барои ба кор қабул шудан ягон каса илтимос намекунед фақат старши директори ширкати фабелик апай фурғуҷон ки 1.5-2 сол мешавад дар ширкати фабелик кор ва фаъолият мекунад дар ҳамин қадар муддати кӯтоҳ ҳамин апаҷони мо 381,000 сомонӣ яъне ки фоида дидаги аз ҷониби ширкат барои ҳамин апай мо таҷриба дорад тамоми нозукиҳои кора шуморо нақта ба нақта мефаҳмона ёд мета бо инчунин вақте ки шумо ҳозир менависед корро оғоз мекунед ана ҳам туҳфаҳо пешниҳодтон мекунад аз ҷониби худаш ҳам бо аз ҷониби ширкат туҳфа мегиред
در شرکت فابریک کار کردن چه خوبی‌ها داره با دقت گوش کنید. 21 روز پس معاش میگیرین، غیر معاشی میگرفتگیتون هر ماه توفه میگیرین. غیر توفه‌های میگرفتگیتون وقتی شما 2 ماه 3 ماه در شرکت کار میکنید دایرکتور شرکت میشین، در این حالت 20000 سومانی از جانب شرکت شما توفه میگیرین. این چونین با یک چلای طلای دیگه از جانب اپای فروغبانو برای همین حاضر حرکت کنین، بنویسین، هم کار آغاز کنین، هم توفهاتون صاحب شین. با برای تولد هر یک فرزندتون 15800 سومانی دیگه از جانب شرکت شما را توفه نوشی میدن. جان خوش از برای خدا بتشویش. نوشی جان یک دقیقه که جان، یک بله. دقیقه. خب رحمت برای مهمانداریتان. من خودم نو آمدم ای شهر مسکو. راستی گفت ما 1 سال میشه در شهر مسکو کار میکردم. 6 ماه آخر ما اوشما ندادم. نبی ها بالویان کی یازه گیره میکن اوی دیداشون میزه هم مکستاشون خالی میکن میبرم میتونم ما از تو بگم جای میشه که یک کس نمیگه که چی کار داری نبیالی رئیسه اکا جان خیلی مرا خطا نفهمین. من غیرم یک تلفن اونجا قطعی قریبوسم هیچی نمیبردم. اگر امکانیت داشته باشه میرا گراو میمونم 500 تومان پول میدادم. دست خالی پیش مادر برنمیگشت. آجان این تلفن نجاش نمونه ما در یکم چی در کار نیست. شما خوراکتون آروم که خوش رو خورین. دخترای شب ایزونا میکشنی توبه اکازی کارا گیریه کرا با هم دیلی رئیس ولی افته اگه سو میکنن ما در اینجا سر تو بگه همیشه که میخی ایزونا میکشی دختریوش خیرانگی من میون تبان یاد شلاب را جورو بگیر کار کو چی دور فین کارا دیدو ترزون سودی رئیس باور نکنه خیلی اودا هر روز میبینی خیلی در اینجا میشنن شکماشون سیر میکنن میخیزن میرن باور نکنه رئیس در گپای اینو خالای توفانیسا ای پای کارتون شین من وضعیتی خواه خوب فهمیدم ایزو کش خالای توفانیسا گفتم ای پشتی کارتون شین خیلی احتیاط نکنی رئیس کشتاتون خالی نکنم من فهمیدم خیلی تفهمیدم خیلی احتیاط کنی ده رحمت خواهر شما تشویش نکشین شما خوراکتون نوشی جان کنین من از این مسئله گفتگی شما رو حل میکنم خب به تشویش باشین نوشی جان از برای خدا خب منه 500 نیم و 1000 از برای خدا 1000 رحمت کلان اکا جان. گیرین این خوبیتون تشویش. فراموش نمیکنم. به تشویش شما خوراکتون گیرین نوشی جان کنین ما در همه جاییم باز یکم خدمت شد ما بسیار را خدمت میکنیم هیچ گپ نیست رحمت از برای خدا رحمت کلان. السلام علیکم. السلام علیکم سازن خاله جان خوبه؟ نه رحمت مرا شناختین؟ نه بجای دیدگیمون نه نشناختم خاله جان 2 سال پیش همینجا آمده بودم من. اگر یادتان باشه رئیستان مده 1000 سومن قرض داده بود. ای سرتون. ایزونا میکشی دختریوش خیرانگی من میون تبان یاد شلاب را جورو بگیر کار کو چی دور فین کارا دیدو ترزون سودی رئیس باور نکنه خیلی اودا هر روز میبینی خیلی در اینجا میشنن شناختم شناختین؟ ایسوس را نگاه میکنم نمیتوان. صد افسوس رئیس کارا بس کردن خواهر جان 1 سال میشه زنی رئیس صدمه کردن کودکشون هم در درون ماشین بود جراحتی وزبین گرفت کودکشون زنشون از دنیا گذشت
раис ҳама пулу моле ки доштанд, мағозаҳоя фурӯхтанд, ин корхоная фурӯхтанд, ҳамаша барои фарзандшону зиндагишон сарф карданд. бечора. ман каса чӣ хаёбу? дар як ҷо зиндагӣ мекунанд, намедонам агар ҳозир бошанд дар ҳамон ҷое ки ман медонистам зиндагӣ мекарданд. Агар бошанд ман шумода дода метавонам суроғашона, агар набошанд чиша намедонам. то ҳатман нависта тиен як чиза, телефону мошин ба монда. биёед ақафои ма биёед, биё на ақифи ма бечора. биёед. марҳамат. салому алайкум раисаҷон. раисаҷон ҳамон одаме ки барои муҳофиз бояд қабул мекардем омадагиай. мақсад иҷозатиш бидем бия қайтонам суҳбат шава. иҷозати яшад роя. хоб саломат бошед. марҳамат. ассалому алайкум. ассалому алайкум. марҳамат. гузашташин. ташаккур. хуш омаден акаҷон. саломат бошед. акаҷон, маро шинохтем? раст хушро фикр кунем, як тақрибан 2 сол пеш ман шаҳри Москав омада будам. бе пул, гуруснаву ташна. шумо маро дар ошхонатон меҳмон карда будед. як миқдори дигаам пул дода будед. расти гап дар хотир надорам, леки ҳамеқаша медонам ки ҳами падарам доим насиҳат мекарданд ки касе да ки некӣ кардӣ тез аз хотирит бирор, фаромӯш кун. леки агар касе некит кард ҳеҷ гоҳ як умр аз хотир набурад. ин ҳамеқаш дар ёд меояд. хубие ки шумо карден акаҷон, то дами марг фаромӯш намешавад. саломат бошед. рости гап акаҷон, ман айҳоли шумо бохабарам. ба ошхона рафтам, шуморо наёфтам. ҷое ки истиқомат мекардем рафтам, наёфтам. ман шуморо бисёр гуфтам. чӣ хеле ки шумо медонед акаҷон, дар ин ҷо мо шуморо ба ҳайзи муҳофиз қабул кардани будем. лекин мо ғайри ин корхона як корхонаи дига дорем. дар он ҷо ба мо як роҳбари ба мисли шумо бо таҷриба, хоксор, хушмуомила лозим. ин фармон нестад. шумо хоҳиш мекунам, агар қабул кунем, мо шуморо ба ҳайзи роҳбар дар ҳамун корхона қабул кунем. чӣ гуфтем акаҷон? ҳар чӣ ки шумо гӯед бигзор гуфти шумо шавад. ин хел ки боша акаҷон, аз пагоҳ кора шурӯъ мекунем. бигзор. ташаккур. муаллифи сценария ва коргардон Раҷабалӣ Ибронӣ.